弟兄姐妹们，主里平安。Shalom， Bapak Ibu Saudara sekalian， 让我们预备心在主面前来祷告。Mari kita mempersiapkan hati berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk semua berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Engkau menjaga dan memelihara kesehatan kami. Terima kasih Engkau memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan. Kami mau serahkan kebaktian doa pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin kebaktian doa ini dari awal sampai akhir. Dan biar raya Tuhan, saudara seiman, kami semua bisa bersekutu dengan Tuhan melalui video online ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami boleh menikmati hidup yang dibebaskan dari beban dosa, dibebaskan dari belenggu dosa. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh memperoleh kemerdekaan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 让我们站起来唱第一首的诗歌。Mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu yang pertama. 每一天我需要你. Katakan kepada Tuhan, ku butuh Engkau setiap hari.
请坐，silakan duduk kembali。我们今天所要看的经文是马可福音第3章20节到30节。耶稣进了一个屋子，众人又聚集，甚至他连饭也顾不得吃。耶稣的亲属听见就出来要拉住他，因为他们说他癫狂了。从耶路撒冷下来的文士说他是被别西卜附着，又说他是靠着鬼王赶鬼。耶稣叫他们来，用比喻对他们说：撒旦怎能赶出撒旦呢？若一国自相纷争，那国就站立不住；若一家自相纷争，那家就站立不住。若撒旦自相攻打纷争，他就站立不住，必要灭亡。没有人能进壮士家里抢夺他的家具，必先困住那壮士，才可以抢夺他的家。我实在告诉你们，世人一切的罪和一切亵渎的话，都可得赦免；凡亵渎圣灵的，却永不得赦免，乃要担当永远的罪。这话是因为他们说他是被污鬼附着的。透过这段经文，我要跟大家分享3点。Melalui firman Tuhan ini, saya ingin men-sharingkan 3 poin。第一，经文告诉我们，耶稣忙到连吃饭也顾不得。Di sini, firman Tuhan memberitahukan bahwa Yesus sibuk sampai tidak sempat makan。那在这样的情况之下，他的家人来要带他回家。Dalam kondisi seperti ini, keluarganya datang untuk membawa dia pulang。耶稣的家人不能够接受耶稣服侍众人到没有吃饭的那种情况。Keluarga Yesus tidak bisa menerima bahwa Yesus sibuk melayani orang banyak sampai tidak makan。这是家人对耶稣的一份关爱。Ini adalah satu perhatian dan kasih keluarga kepada Yesus。这是正常的事情。Ini adalah hal yang wajar sekali。可能让我们不太明白的是，为什么他的家人说耶稣已经癫狂了？ Mungkin yang membuat kita tidak mengerti adalah mengapa keluarga Yesus mengatakan bahwa Yesus sudah tidak waras。我个人认为他的家人这样说是为了保护他。Menurut saya secara pribadi, keluarganya berkata seperti itu adalah demi melindungi Yesus Kristus。因为那个时候犹太人的领袖非常妒忌耶稣，想要杀害耶稣。Karena pada saat itu para pemimpin agama Yahudi sangat iri hati kepada Yesus dan berniat untuk membunuh Yesus。因此，当他的家人说耶稣已经癫狂的时候，他是要保护耶稣。Karena itu, ketika keluarganya mengatakan Yesus sudah tidak waras, itu adalah untuk melindungi Yesus。希望犹太人的宗教领袖放过耶稣，不要杀害耶稣。Mereka berharap supaya pemimpin orang Yahudi itu tidak mencelakakan Yesus Kristus， mau melepaskan Yesus Kristus。 各位弟兄姐妹们 saudara sekalian， 在侍奉的旅程当中，有时候服侍主的人会非常忙碌。Di dalam perjalanan pelayanan, ada kalanya para pelayan itu akan sangat sibuk， 忙到顾不得吃饭 ，sibuk sampai tidak sempat makan。 这当然会使家人担心。Tentu ini akan membuat keluarga cemas。 因此呢，第一个祷告事项 ，karena itu topik doa yang pertama adalah 我们要为着这个服侍主的人来祷告。Kita mau berdoa bagi orang-orang yang melayani Tuhan， 特别是那些服侍主的大忙人 ，terutama bagi mereka yang super sibuk di dalam melayani Tuhan。 求主给他们聪明智慧，安排时间。Kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada mereka untuk mengatur waktu dengan baik， 照顾他们的身体健康，
menjaga kesehatan mereka dengan baik，而且赐福安慰为他担心的家人。juga berdoa kiranya Tuhan memberkati dan menghibur keluarga yang sudah merisaukan mereka. 第二，yang kedua，经文告诉我们，从耶路撒冷下来的文是说，耶稣是靠着鬼王赶鬼。Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa ahli Taurat yang datang dari Yerusalem, mereka berkata bahwa Yesus mengusir setan dengan penghulu setan。这告诉我们，在犹太人的思想里面，人是可以靠鬼赶鬼的。Ini memberitahukan kepada kita bahwa di dalam pemikiran orang Yahudi, manusia bisa mengusir setan dengan mengandalkan setan。耶稣用比喻说明，撒旦不可能自相攻打纷争。Yesus memakai perumpamaan untuk menjelaskan bahwa setan itu tidak mungkin melawan dirinya, juga tidak mungkin memecah belah dirinya。问题是，persoalannya adalah，如果撒旦不可能自相攻打纷争的话， jikalau si setan itu tidak akan melawan dirinya sendiri, tidak akan memecah belah kekuatannya sendiri，那为什么在我们的生活里面，我们看到一些人的确可以靠着鬼赶鬼？ Mengapa di dalam kehidupan kita sehari-hari kita melihat ataupun menemukan ada sebagian orang yang bisa memakai kuasa setan untuk mengusir setan？ 那是因为撒旦在演戏， itu karena setan sedang bersandiwara。 他们的目的就是要迷惑人跟随他们，离开真神。 Tujuan mereka adalah menyesatkan manusia supaya meninggalkan Allah dan mengikuti setan， 以撒旦为神来敬拜， supaya manusia itu menyembah setan sebagai Allah。 所以耶稣在这里的意思并不是要说没有靠鬼赶鬼的事。 Jadi sebenarnya maksud Yesus di sini bukanlah ingin mengatakan tidak ada persoalan ataupun tidak ada kejadian mengusir setan dengan kuasa setan。 他要强调的是他自己不是靠鬼赶鬼， yang mau dia tekankan adalah dirinya sendiri mengusir setan bukan bersandar kepada kuasa setan， 而是靠着圣灵的能力， melainkan bersandar kepada kuasa Roh Kudus。 各位弟兄姐妹们， saudara sekalian， 在我们的生活中还有许多人靠鬼赶鬼。 Di dalam kehidupan kita sehari-hari masih ada begitu banyak orang yang mengusir setan dengan kuasa setan， 靠鬼赚钱， mencari uang, mencari keuntungan dengan memakai kuasa setan， 靠鬼解决生活种种的问题， menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan dengan memakai kuasa setan。 他们的属灵眼睛被邪灵弄瞎了， mata rohani mereka sudah dibutakan oleh roh-roh jahat。 我们需要为这样的人来祷告， kita perlu berdoa untuk orang-orang seperti itu， 求上帝打开他们的属灵眼睛， biarlah Allah yang memakai yang membuka mata rohani mereka， 使他们能够认识真神，敬拜真神， sehingga mereka bisa mengenal Allah yang benar dan menyembah Allah yang benar。 这是我们第二项的祷告。 Ini adalah topik doa yang kedua。 第三 yang ketiga， 耶稣说亵渎圣灵的罪是永不得赦免的。 Yesus mengatakan dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak bisa diampuni。 亵渎圣灵的罪就是不信圣灵的工作。 Dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa
tidak percaya kepada pekerjaan Roh Kudus，不信圣灵工作的人，不可能信靠耶稣，接受耶稣做他个人的救主。Orang yang tidak percaya kepada pekerjaan Roh Kudus, mereka tidak mungkin percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat。因为圣灵的主要一项工作就是施行拯救。Karena salah satu tugas ataupun pekerjaan utama dari Roh Kudus adalah melakukan penyelamatan. Kantong 罪人相信耶稣基督 menggerakkan manusia berdosa untuk percaya kepada Yesus。因此，亵渎圣灵的人就是那些不肯相信耶稣基督的人。Karena itu, yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus adalah orang-orang yang tidak bersedia percaya kepada Yesus Kristus。不信耶稣的人，罪永远得不到赦免。Orang yang tidak percaya kepada Yesus, dosa mereka tidak akan diampuni sampai selama-lamanya。因此呢，第三项的祷告事项是 karena itu topik doa yang ketiga adalah 我们要为着那些有机会听福音但却不愿意相信的人。Kita mau berdoa bagi orang yang ada kesempatan untuk mendengarkan Injil, tetapi tidak mau percaya. 他们是在亵渎圣灵的工作， mereka sedang menghujat pekerjaan Roh Kudus， 好让许多的人可以听了福音之后，领受圣灵的工作，相信圣灵的工作，得到救恩，罪恶得到赦免。 Biarlah lebih banyak orang yang ketika mendengarkan Injil, menerima pekerjaan Roh Kudus, percaya kepada Injil, percaya kepada pekerjaan Roh Kudus, menerima anugerah keselamatan, dan menerima pengampunan dosa di dalam hidup mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami ingin berdoa untuk para pelayan Tuhan, baik itu para pendeta, guru Injil maupun para majelis, siapapun mereka yang melayani, yang sangat sibuk melayani. Kiranya Engkau memberikan hikmat bijaksana kepada mereka di dalam mengatur waktu sedemikian rupa, sehingga mereka bisa tetap menjaga keseimbangan hidup yang baik, memelihara, menjaga kesehatan jasmani mereka yang baik. Kau juga memberkati dan menghibur keluarga mereka yang senantiasa mencemaskan, yang senantiasa khawatir tentang kesehatan, tentang keselamatan, keamanan mereka di dalam pelayanan. Biar Tuhan Kau yang memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menolong supaya manusia berdosa, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, boleh dibukakan mata rohani agar boleh mengenal Allah yang sejati, boleh mengenal Allah yang benar, menyembah Allah yang benar, supaya hidup mereka tidak menjadi sia-sia dan kembali kepada kekosongan dan kebinasaan. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau memberkati supaya semua orang yang ada kesempatan untuk mendengarkan Injil, setiap orang yang sudah digerakkan oleh Roh Kudus, mereka boleh percaya akan pekerjaan Roh Kudus dan mereka boleh menerima pekerjaan Roh Kudus sehingga boleh percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar Tuhan, Engkau yang memberkati mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
小，祷告，因为我知道我需要明了你心意对我重要。祷告已假装不了，祷告因为你的爱我需要，你关怀我走过的你都明白。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦。在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。知道我需要明了，你心意对我重要。祷告已假装不了，祷告因为你的爱我需要，你关怀我走过的你都明白。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦。在
让我们进入公祷， mari kita masuk dalam doa syafaat。 让我们求主赐给人类的身体能够自产新冠病毒的免疫力，好让这个病毒不再成为人类性命的威胁。第二， yang kedua， 求主看顾保守医生们的身体健康，特别是在医院治疗 COVID-19 病人的医生，也求主安慰他们的家人，能够平安度过每天的日子。第三，我们也求主带领众教会以及信徒在大流行期间，在各自的岗位上各尽其职，完成主所托付的工作。Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, sumber segala sesuatu yang baik. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami berdoa, kiranya Engkau memberkati tubuh manusia yang sedang menghadapi COVID-19 ini. Biar tubuh kami semua bisa menghasilkan imun tubuh yang kuat untuk melawan virus COVID ini. Biar ya Tuhan, virus ini tidak lagi menjadi ancaman bagi umat manusia pada saat ini. Kami juga berdoa kiranya Tuhan, Engkau memberkati para tenaga medis, para dokter yang merawat dan mengobati pasien COVID-19. Engkau yang memberkati kesehatan mereka. Engkau juga yang menghibur dan memberkati keluarga mereka. Biarlah mereka boleh memiliki damai sejahtera dan melalui hari-hari mereka dengan penuh damai sejahtera. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk gereja Tuhan dimanapun berada, untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah pada masa-masa pandemi ini, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, bisa melakukan bagian dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan profesi masing-masing, agar anak-anak Tuhan dimanapun berada bisa tetap melakukan pekerjaan yang sudah Tuhan titipkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 第四， yang keempat， 我们也要为着基督徒的婚姻家庭生活祷告，让基督徒的婚姻和家庭能够成全上帝的美意，在真理的基础上经营婚姻和家庭生活。第五， yang kelima， 我们也要为着我们的教会、布道所以及学校的施工祷告，让我们的教会、布道所还有学校都能够成为众人的祝福。第六， 我们也要为着基督的肢体来祷告，特别是生病的肢体，继续为阿恩弟兄、潘辉姐妹还有金花姐妹来祷告，还有我们所知道所认识的基督徒朋友，为他们祷告。最后我们也要为着个人还有家庭来祷告。Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami secara khusus mau berdoa untuk pernikahan dan keluarga orang Kristen dimanapun berada. Berikan hikmat bijaksana kepada setiap rumah tangga, keluarga, agar bisa kembali kepada misi kehendak Allah di dalam pernikahan dan keluarga. Biarlah setiap keluarga bisa merawat, mengelola kehidupan mereka di dalam kebenaran, sehingga bisa mencapai tujuan awal Tuhan membangun lembaga pernikahan dan keluarga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu, untuk pos PI dan pekerjaan pelayanan di sekolah-sekolah. Kiranya Engkau memakai gereja, pos pelayanan,
dan juga sekolah-sekolah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong kami untuk bisa melakukan tugas kami sebagaimana dikehendaki oleh Engkau. Tuhan, saat ini juga kami ingin berdoa. Engkau terus memberkati saudara Aon, saudara Pang Hui, dan Kim Hwa. Biar mereka boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan jikalau Engkau mengizinkan, biarlah mereka boleh mengalami kesembuhan ilahi yang berasal dari Engkau. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Jikalau ya Tuhan, juga ada saudara-saudara seiman yang sakit yang tidak kami ketahui, kiranya Tuhan Engkau mengingat mereka, memberkati mereka, juga keluarga yang merawat dan menemani mereka. Berkati dokter, berkati obat yang mereka konsumsi. Tuhan, terima kasih. Saat ini juga kami berdoa untuk setiap pribadi dan setiap keluarga yang sedang berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, memohon pimpinan Tuhan dalam kehidupan mereka, memohon pertolongan Tuhan atas setiap persoalan dan kesulitan yang sedang mereka hadapi. Kiranya Tuhan Kau mendengarkan dan menjawab setiap seruan hati mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu sekalian, silakan terus berdoa untuk kebutuhan pribadi dan keluarga.请弟兄姐妹们站立，我们一起来念主祷文。Mari kita bangkit berdiri untuk membacakan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。弟兄姐妹，请坐，默祷散会，再见。上帝赐福我们。Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat teduh sejenak, kebaktian selesai. Tuhan memberkati, sampai jumpa kembali.